filɛ 07 24 86 86 07 24 86 86 ala ka n'aw kɛ diinɛ dɛmɛbagaw ye wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات. روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dine baro we jamukan min laisse aw ma jeudi ni ala ka jeng kata 14h kata 15h la inshallah abalmake Abubakar Siddiq Sangare fe ni jamukan adabo kun ye ni aw bela jeli misiga an ka dine famu an ka kan metaw bela jeli na inshallah dine baro abel laisse aw ma radio nuru kungan fe ni aw ba fe ka ni jamukan deme aw siga ka demo obla kana numéro la mi fle 07 24 86 86 07 24 86 86 ala kan n'aw kɛ diinɛ dɛmɛbagaw ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أما الإسلام ونواتينا كب 19 septembre 2018 كب ألم صدويما أما الله تنو alamini wati njirani ni awla halisa arajunuru kunga fe Libreville Gabon ka ala wali nyimando ka kisi yani nema chamani ala bayin fe ko kanga kirabayin ka Muhammad anaka so dongo bela jele ala kanina aw fara mo ko fene munu tula aka sraymen ko fota se joduma mbari islamo ala ala halisa ko nga bi jeudi ke nyogon fe ni ala ka je inshallah dakure dama inshallah yani multibi sabache amena anga walanda numéro duruna enregistré mime boli alors anga foye corona o problème avec glan togo dumen wala ma yere kumbe togo dumena ame an yere tanga togo dumen problème kana tchun anga foye corona na numéro 5 alors les solutions pour le problème des couples amena awalanda ni duruna sigida duruna enregistré bibi iznillah ta'ala don temene na no yi jeudi temele anya jiran bade ona ka fo madola ko ni geleya nana du dew ni nyogon che bara yoro la sigida la silame modeli fɛn ni geleya nana ni nyogon che aw ma nyogon fam yoro dola ko ka se kata Allah subhanahu wa ta'ala ma aw nga se ngata ala kirama sallallahu ta'ala alaihi wasallam yasa en tant que anyo limane bago ambe solution soro anga problème bela jirina geleya nana fonyongo bale nana yani fonyongo nana furu nyogo ni nyogon che ambe ka singi ambe ka an yere majigi ka nyesi Allah subhanahu wa ta'ala ka corona bayma kata laji an me ka nyogon sama femi no fe corona yimu fala anyo fo don temelena watu an nga singi ngata kira bayin laje kira ya ke chugo dume wal aya fo chugo dumena na on tala solution mi sura ki kira bayin fe alayhi salatu wassalam o koro de ko de an nga problème solution na masoro yere la bayabe dola bela jele mi singi kana ka son kira e mi fo edus kumel lafia bela jele mi son ka singi kana corona e mi fo ebe lafia men ni yere la baya doni yela duskuna kuma dola tigibe somogo ka kuma ka matti ka soro halisa duskuma wala wala o koro e ka foko halisa limaliya dobe uma sabati duskun kono wali bana wɛrɛ be no mi yani banchena ko dun kɔrɔ de ko yɛrɛ labaya tamasɛn maa min bolo bɛɛ lajɛlen maniye mɔgɔ min fɛnɛ bolo ale tɛ sɔn mɔgɔ si ka tiɲɛ ma wale ta bɛɛ tiɲɛ o de yɛrɛ labaya tamasɛn n'an y'o bɔ an yɛrɛ la n'an ma ɲɔgɔn faamu fɛn min na an ka segin kana kɔnɔna na wali kana hadisaw la solution bɛ sɔrɔ a la parce que corona ma ɲina foyi kɔ kɛra fɛnɛ ma taa ka foyi to yen nɔ n'a ma o solution jira ni aw la n bari silamɛw nin de an ka numéro ba fila an ka tugu a kɔ n'an y'o sira bila ka tugu sira wɛrɛ kɔ foyi tɛ a la ni nimisa kɔ tɛ an mana an ka furuso kɔnɔ problème fɛn o fɛn dilan ni diɲɛ solution fɛn o fɛn ye corona ma yala hadisa ma ye a la e k'a dɔn waati ni ko don mais kɔfɛ problème bɛ tila ka segin wa n'a seginna o la a dɔw dilan man di tun dɛ n bari an tilara ka don tɛmɛnen walanda laban ni mun ye ko problème do bena du kono asawu be bo furu kede la naam anye ladu tawye ko nala e bi
fara anw si kan n'ala ye bi fɛnɛ fara don kan an bɛna min kɛ ɲɔgɔn bolo bi alamisadenw n bɛna kuma o yɔrɔ kan problème minnu bɛ na furuso kɔnɔ n'a sababu bɛ bɔ furukɛ la an bɛna dɔɔnin fɔ o la ni ala ye min nɔgɔya anw ye inshallah an hakili ni y'an ka alamisa laban ye an bɛna min kɛ ɲɔgɔn fɛ inshallah fo ka taa se kalo 2 wali kalo 1 kɔ an to a b'ala bolo an bɛna o kɛ an bɛna fama ɲɔgɔn ma inshallah ta'ala ala ka hɛrɛ kɛ ni aw bɛɛ lajɛlen bari a fɔlɔ ye jumɛn ye problème minnu bɛ bɔ furukɛ ka côté la ka ɲɛsin an balimamusow ni an baw ma talaffuzuhu bitalaqi bimunasabatin wa ghayri munasab cɛ dɔw de bɛ yen furusakokɛla wa furusakomakɛ wa ale datugu n'a yɛrɛ bɛn bɛ furusa ni ma di muso si tulo ye a ma di muso si somɔgɔ ye mɔgɔ m'o den d'i ma ko e ka furusako kuma kɛ e dala gɛsɛ ye wali e k'o kɛ tulonkɛfɛn e n'a fɔ ji min ta nin ye cɛ dɔw ka baara ye wa ni nin kuma ka ca furuso fɛn o fɛn kɔnɔ muso hakili sigilen tɛ o furuso in kɔnɔ a bɛ ko muso bɛ yɔrɔ la min bɛ wele ko sonzorobugu ale bɛ ya hakili sigilen est ce que ne bɛ n ka furuso de kɔnɔ wa tari n bɛna bɔ yan ka taa furuso wɛrɛ la fo muso hakili ka sabati k'a dɔn k'a fɔ n bɛ n ka furuso de kɔnɔ ni saya tɛ foyi man kan ka n bɔ yan muso man ka miiri ko don dɔ la ko ne ka ɲi ka bɔ nin furuso in na ka taa furuso wɛrɛ la ni o laɲiniw wali o sentiment commencera ka na furumuso la bɛn tɛ n'o furuso in kɔnɔ tun dɛ parce que hali n'a ko bɛ fɛn o fɛn kɛ cɛ ye a bɛ tila ka miiri ko ne yɛrɛ taatɔla de don an ko bamanankan na mɔgɔ min bɛ taga la a dɔw t'a dilan ka ɲɛ tun dɛ ni muso ɲɛ b'a la k'a fɔ cɛ ka kuma fɛn o fɛn bɛ furusa n'i taara so n bɛ furusa n'i ye nin kɛ n bɛ furusa e furusara min ye furusa n bɛ furusa o muso in furusa ko kuma cayalen ale tulo la a ka ca la a tɛ cɛ in yɛrɛ sago kɛ tun sabu a b'ale bolo k'a fɔ don dɔ la nin cɛ in bɛ n'ale bila donc ale tɛ sɔn k'a yɛrɛ bɛɛ di tun ale bɛ sen kelen bila ɲɛfɛ ka sen kelen bila kɔfɛ an balimaw tulo b'an na bɛɛ b'a dɔn nin bɛ mɔgɔ caman ka furuso kɔnɔ an balimamuso dɔw bɛ vi nin cogo in de la bi an balimakɛ dɔw tulo b'an na olu b'a dɔn k'olu ka dara gɛsɛ de nin kumakan in ye e kɛra sababu ye k'e balimamuso e kɛra sababu ye k'e furumuso e kɛra sababu ye ka dɔ den dɔ kɔrɔ dɔ dɔgɔ e bɛ ka jigitigɛ bila a la e bɛ ka siran bila a la e bɛ ka yɛrɛ bila a la e bɛ ka kɛ basigibaliya bɛ a la elle a perdu la paix intérieure fɛn min ye la paix intérieure a hakili sigilen tɛ tun silamɛ dun k'i silamɛ ɲɔgɔn ja wuli o ye haramu ye k'i silamɛ ɲɔgɔn ja wuli o ma bɛn silamɛya la e dun ka baara de ye waati bɛɛ n bɛ furusa e bɛ ka an balimamuso in ka ja wuli a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ lajɛlen kɔrɔ e k'i yɛrɛ ɲininka fɔlɔ dɛ e ka limaniya degré ye joli ye dɛ nin de ye furuso caman ka problème ye bi a ka ca dɛ cɛw taw bɛ yen musow fana ta bɛ yanni waati natɔ peut-être n'an bɔra taama na ka na musow fana bɛ kɛ problème minnu sababu ye an bɛna kuma olu fana kan problème minnu fana bɛ yen nɔ ni cɛ ni muso bɛɛ y'a sababu ye an bɛna kuma o kan nka bi an bɛ cɛw de kan cɛ minnu ka baara ye ka problème ladon u ka furusow kɔnɔ a nacogo ka ca mais an bɛ kumana min côté kan bi o ye cɛ min ka datugu n'a yɛlɛ bɛ min furusa n bari ma aktharul buyut التي فشلت فيها العلاقة بين الزوجين بسبب الطلاق الذي يتلفظ به الرجال بمناسبة وغير مناسبة إذا ما حدث خلاف بين الرجل وزوجته ولو كان بسيطا لا يتراوى الرجل وهو الذي جعل الله له القوامة لصبره واتزان عقله في اندفاع الأهوج أو الانحراف للعاطفة بلا فكر أو نظر فضلا عن مسؤوليته على الإنفاق على زوجته ورعايتها بما أعطاه الله من قوة جسدية وعضلية تعينه على أدائها على الوجه الأكمل فرصة جل بي نيو échec total be o kono bi furuso chama de be bi ni échec de be no olu c'est-à-dire olu échoué là au cas objectif o ma sorotu olu be olu ka furuso kono be nyogon kan nga furu kunye miye o nafan chama tara ka bo furu kono ka ba kanun dogoyala hene dogoyala nyogon famun dogoyala furu to kon kela o be nyogon kan ti ka sababu kɛ mun ye a caman bɛ yen ni furusa wali
cɛ ka kumakan waati bɛɛ me furu sa a kɛra sababu ye ka manque de confiance bila cɛ ni muso cɛ parce que muso dalen ta cɛ la tun n'a tɛna ale furu sa sini diɲɛ ma don o don ni dugu jɛra ka tile bin muso furu ma sabe bali muso la donc manque de confiance nana olu ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ min dalen tɛ e la o bɛ sago kɛ cogo jumɛn na balimakɛ e muso dalen tɛ e la tun k'a sababu kɛ e ko ko e de ye cɛ ye k'a sababu kɛ ko ne de ye furu k'a sababu kɛ e bɛ ka cɛya guloki de don o don e balimamuso e furumuso kunna n bɛ furu sa a kɛra sababu ye muso bɛ ka gɛlɛya fɛn o fɛn lase e ma bi e yɛrɛ de ye nin bila muso dusukun na k'a kɛ sababu ye muso se k'e yɛrɛ sago kɛ tun parce que manque de confiance b'aw ka foyer kɔnɔ ko fitinin mana na cɛ ni muso cɛ wala kɛ na basi tɔni hali ko ni fitinin cɛ e bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ miiri a cɛ modèle dɔw bɛ yen nɔ a tɛ miiri foyi la tun pourtant ale dun ɲinana k'a fɔ ko ala ye fanga di cɛ de ma ala ye cɛ dan ka fanga di ale de ma k'a sababu kɛ mun ye fanga dɔ b'a la min bɛ se k'a to a bɛ ko muɲu a bɛ ko sabali muso bɛ bugali ko k'a la a bɛ tɛmɛ a tɛ kuma a t'a jaabi a b'a kɛ komi a tɛ foyi kalama muso bɛ bugali ko k'a la a b'a kɛ komi foyi tɛ yen an ka cɛkɔrɔbaw tun b'a fɔ ko ni muso ye fagako k'i la don min k'o don de y'a bugɔ don ye wali o don de ye a corrigé don ye o kɔrɔ ye cɛkɔrɔbaw b'o hakilina in jumɛn o b'o fɔ ka da mun kan ko e cɛbakɔrɔ e cɛ de kana muso ka ko misɛn bɛɛ jate e ma ɲi ka e yɛrɛ faibliya ka e yɛrɛ fanga dɔgɔya fo ka taa se muso ka sentanya kelen bɛɛ fo e k'o bɛɛ kɔrɔ ɲini muso ka dɔnkilida baba kelen bɛɛ gabugu kɔnɔ ko fo e k'o bɛɛ digi e yɛrɛ la aw b'an balakaw dɔw a dɔw bɛ yen o ka fanga bɛɛ y'o da de ye a dɔw bɛ o ka fanga bɛɛ y'o da de ye tuma dɔ la e bɛ kɛlɛ kun dɔw tɛ kɛlɛ kun dɔw olu ka busan y'o da de ye a b'a dɔn ale tɛ se la k'i bugɔ a tɛ se ka foyi yɛrɛ kɛ ale tɛ se k'i furu sa nka ale b'a ka dimi bɔ tuma dɔ la n'a da de ye n'i ma kɛ cɛ yɛrɛ ye cɛ tɛ ko n ye guloki don wali n ye pantalon don non cɛya ye n bɛ se ka ko muɲu cɛya ye n bɛ se ka ko kɛ n bɛ se ka jɔ n ka cɛya jɔyɔrɔ la muso k'a dɔn k'a fɔ n bɛ ka nin fɔ n bɛ ka karisa de kɔrɔma tigɛ a tulo b'a la a b'a kalama mɛ a bɛ ka jɛgɛ n to yen o de ye cɛya ye nka e ko muso ka ko misɛnnin kelen bɛɛ fo i k'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ fo i k'a bɛɛ kɛ kumalasigi ye e ma diya e ni muso tɛ mɛn furu la dɛ e ɲinana ala ye muso dan cogo min na fo e de k'a dɔn ko ala ye e de dan k'i kɛ cɛ ye ɔhɔ o cɛya in tɛ parce que pantalon b'e la don o don o cɛya in ye parce que e bɛ se ka ko de muɲu le sobiri parce que e bɛ se ka ko muɲu e bɛ se ka fɛn min muɲu mun ka sɔn a bɛ ɲini ko muso kana taa su don yɔrɔ la kaburu dɔ la mais a bɛ fɔ ko cɛw ka taa ka da mun kan cɛ ye cɛ de ye ale bɛ se ka muɲu k'a fa minɛ k'a da dingɛ kɔnɔ a bɛ se k'a muɲu k'a furumuso minɛ k'a da dingɛ kɔnɔ a bɛ se k'a muɲu ka jigin k'a woloden da dingɛ kɔnɔ a bɛ se k'a muɲu mais est ce que muso bɛ se k'o kɛ wa non o kosɔn ko muso kana taga muso ka sabali ka dɔgɔ cɛ ye cɛ ye muso ye muso de ye ala y'an da o cogo in de la nka e cɛ ni e ɲinana o cɛ yɔrɔ in kɔ ka e yɛrɛ kɛ ni kunko ko nana e bɛ yɛrɛ kɛ ko muso kuma misɛn waati bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛ sababu ye furusa ko kuma a yɛrɛ tɛna ba e dala tun wali bi de ka furusa ko fitinin dɔ nɔfɛ o de filɛ ko cɛ ye cɛ de ye mɔgɔ min bɛ yen nɔ ale bɛ miiri ka taasi ka miiri ka mɛn yan'a k'a ka décision ta o de ye cɛ ye cɛ man kan ka kɛ ka ko kɛ ka sɔrɔ ka miiri cɛ ale bɛ miiri de ka kow tagacogo lajɛ bi nin kɛra n na a ye n dimi a ka miiri kunun na fɔlɔ ka tila ka miiri bi la ka tila ka miiri sini na k'o bɛɛ jate minɛ ka ban yanni ka décision ta mais cɛbakɔrɔ fɛn o fɛn ale bɛ ko kundanw de kɛ ka sɔrɔ ka se ka miiri e ka dɔn k'a fɔ ko cɛ min y'ale tɔgɔ kɛ ko cɛ o yɔrɔ in taara k'ale dan cɛ yɔrɔ taara k'i dan ka ban k'a sababu kɛ sabali t'i la k'a sababu kɛ muɲu t'i la k'a sababu kɛ e tɛ miiri fɔlɔ ka sɔrɔ k'i ka décision ta n'o kɛra sababu ye i bɛ furu caman sa furu sa ka tila ka n'a fɔ tun ko e nimisala furu sa la parce que i ma miiri kosɛbɛ kunun tɛmɛna e ye muso in sɔrɔ cogo a dir'e ma cogo jumɛn na ɔhɔ aw tun bɛ cogo di kunun bi an bɛ bi la peut-être ko dɔ kɛra a ye tɔɔrɔ mais sini mun bɛna kɛ ni furu in sara mun bɛ yen sini tuma dɔ la e bɛ k'a tigi jalaki fɛn min na peut-être aw ma ɲɔgɔn faamu
ne ye furu sa kɔfɛ i ka tila ka na dɔw kɔrɔ dɔn i bɛ tila ka nimisa donc cɛ ye mun de ye ko mɔgɔ min bɛ miiri ka taasi kosɛbɛ yan'a ka décision ta an ka cɛkɔrɔbaw ko ka si ka miiri ko ka fisa ka si ka nimisa ka si ka taasi o ka fisa i ka si ka nimisa o de ye cɛya ye muso dɔw bɛ muso dɔw cɛlama de don o kɔrɔ tɛ ko bɛ cɛya comportement o kɔrɔ tɛ ko bɛ cɛya finiw don côté min kɛra haramu côté min dangala o tɛ dɛ cɛw bɛ yani anisa rajala muso dɔw bɛ olu ye muso cɛlamaw de ye e n'a fɔ an ba Aisha radiyallahu ta'ala anha o bɛ dɔnnibaga b'o fɔ ma cogo min na a muso babaw bɛ yen olu ye muso cɛlamaw de ye ka jɔ cɛya jɔyɔrɔ la a misaliya dɔ ye jumɛn ye kira ka sahaba muso si tɛ yen ni min ye sahaba cɛw kalan k'a cɛ ka tɛmɛ an ba Aisha kan ale ye sahaba cɛw kalan hadisa 2000 ani hadisa 200 ani hadisa 12 a muso foyi tɛ yen ni min delila k'a ɲɔgɔn kɛ o ye k'a sɔrɔ sahaba dɔw bɛ yen olu ka hadisa ma tɛmɛ 100 kan dɔw ta ma tɛmɛ 40 kan o kɔrɔ tɛ k'olu tɛ sahabaw ye dɛ mais Aisha ale tun ye muso cɛman de ye oui o mɔgɔw bɛ hali dugukolo in kan bi o ka miiri cogo o ka ko kɛ cogo o ka hakili cogo nka cɛbakɔrɔ dɔw bɛ yen e bɛ taa lajɛ ale n'a muso la jɔn yɛrɛ de muso ye so kɔnɔ i t'a dɔn a ka ko kɛ cogo nɔfɛ a ka miiri cogo nɔfɛ n baden ala ka hakili ɲuman di ne ni aw ma ala ye cɛ de kɛ k'a kɛ jɔsen bere ye k'a kɛ poto belebele ye muso kan ka sɛmɛ min na denbaya kan ka sɛmɛ min na n'i bɛ kaso jɔ i bɛ poto min jɔ a cɛ ma i b'a kolo giriya kosɛbɛ kosɛbɛ sabu doni caman de bɛ n'a jɔ a sanfɛ cɛ ye o de ye a bɛ muɲuni kɛ ale de bɛ doni bɛɛ ta ka jɔ n'a ye oui ala y'i dan k'i kɛ ten sabu e bɛ se ka ko muɲu nka ni e yɛrɛ kɛla e y'i ka so jɔ poto min bɛ a cɛmancɛ la o poto in fanga ka dɔgɔ n'i ye doni da kan dɔrɔn a bɛ kari ka bin ni cɛbakɔrɔ fɛgɛyara ka ban ni doni dara kan dɔrɔn a bɛ kari furusa bɛ yala a bɛ dɛsɛ ka denbaya kɔrɔ a bɛ dɛsɛ k'a ka denbaya lamɔ a bɛ siran k'a fɔ muso ye ko wuli ka seli i b'a sɔrɔ ale ma jɔ cɛya jɔyɔrɔ la ale kɛra poto de ye so cɛmancɛ la fanga tɛ min na ko cɛ man ka kɛ ten dɛ nin kɛla cɛ caman kɛlen k'a ka jɔyɔrɔ bila k'a yɛrɛ kɛ poto ye min ni fanga tɛ a la o kɛra sababu ye du caman kɔnɔ bi problème cayala bari o cɛya in ne fɛnɛ kɔnɔ cɛ bɛ wuli kologɛlɛya kɔnɔ a bɛ baara kɛ yaasa a bɛ se k'a ka muso k'a fɛrɛ bɔ an ka n'a banana k'a ladumuni ka siyɔrɔ sara a ye ka siyɔrɔ sɔrɔ a ye o ye cɛya de ye o ka tila ka janto muso la k'a tanga k'a protéger cogo bɛɛ lajɛlen na kana labila i jugu ye kana sigi teriw cɛ la k'i muso dɔgɔya kana sigi teriw cɛ la k'i muso ka lebu fɔ kana sigi teriw cɛ la ka i muso lebu ka kuma lankolonw fɔ i furumuso ma e teriw ka baroda la o bɛ lamɛn o bɛ taa ni e ta ye est ce que e teri ninnu bɛɛ lajɛlen na e ye dɔ ye min sigilen bɛ k'a muso dɔgɔya o b'a jira ko c'est toi les plus faibles cɛw bɛ k'u ka musow ka gindow dogo k'u ka musow ka manquements dogo k'o tando o kan kɛnɛ ma e sigi o sigi i ka baroda la e ka muso de tɔgɔ b'i da k'i ka muso de buruja e cɛɲɔgɔnw cɛ ma e dun ɲɛ b'a la aw mɔgɔ tan sigilen mɔgɔ si tɛ k'a ka muso kɔrɔfɔ c'est toi les plus alors faibles olu de ye cɛw ye mun ni cɛya taara k'o da o cɛ modèle mankan tɛ ban problème tɛ ban ale ka du kɔnɔ ale ye poto de ye du kɔnɔ fanga tɛ poto min na doni min na sigi a kan dɔrɔn a bɛ kari ka bin n baden silamɛw cɛ o kɔrɔ tɛ ko n sera ka muso furu i m'a ye jɔyɔrɔ dɔw bɛ yen n'i ma deli ka muso mara o jɔyɔrɔ tɛ d'i ma parce que e ma deli ka ko gɛlɛn muɲu e ma deli ka épreuve ma deli ka d'e kan parce que muso kelen marali e ka dɔn o ye doni min ye ni ala yɛrɛ tɛ mɔgɔ si tɛ s'a kɔrɔ nka n'i jɔ i ka cɛya jɔyɔrɔ de la ala ka dɛmɛ bɛ na o kɔnɔna na bari a b'o cogo de la ala ye fanga di cɛ ma min quwwati jasadiyya farikolo yɛrɛ ka fanga ala y'o de di cɛ ma wa adaliya ani fasaw hali cɛ fasayala cogo hali n'a dɔgɔyala muso mana bonya cogo n'o fila bilara k'o ka doni kelen ta muso bɛ dɛsɛ a ta kɔrɔ cɛ bɛ se ka ta farikolo fanga ala y'o di cɛ ma ka tila ka fasaw ni kolo yɛrɛ fanga di a ma a mana kɛ to a bɛ se ka ko dɔ kɛ muso tɛ se k'a kɛ ale kelen bɛ se ka fɛn dɔ pousser muso fila tɛ se k'a ta donc ala y'o bɛɛ di cɛ ma ka da mun kan ka tila ka o kɛ fɛn min bɛ cɛ dɛmɛ o fanga in a k'o utiliser a ka denbaya tali la sabu e ka dɔn ale yɛrɛ ye poto de ye du cɛ ma
bili bɛna da ale de kan kɛrɛfɛlaw mako b'ale la sanfɛla mako b'ale la hali ni ale kɛra cogo o cogo fo ale de ka kɛ fɛn min bɛ se ka doniba ta ala ye fangaba in di cɛ ma yaasa a na se ka jɔ doni min dala a kan a na se ka o doni ɲun ka jɔ n'a ye a kɛcogo ɲuman na kɔni mais ko ala ye fanga d'e ma e ka fanga tɛ utiliser foyi la fo k'e muso karate dɛ e muso boxe dɛ muso ɲɛ kelen kurulen bɛ dugu kɔnɔ ka yaala a bɛ ka malo ye a muso ɲɔgɔn cɛ ma i t'a dɔn ko ye ala sɔsɔ ye ka muso bugo a kunkolo yanfan na i t'a dɔn ko i bɛ ka kɔnɔna sɔsɔ i t'a dɔn ko i bɛ jurumu kɔnɔna na muso bugɔli kunkolo yanfan na o ye maasiyatu de ye o ye ala sɔsɔ de ye e bɛ ka Alahu subahanahu wa taala sɔsɔ muso bugɔli a kunkolo yanfan na e bɛ n'a bugɔ k'a cɛjuguya ka sɔrɔ k'a furu sa jɔn bɛ n'a furu tun e bɛ n'a bugɔ ka fiɲɛ bila a ɲɛ na k'a ɲin dɔ kari wali ka jolifɔnba dɔ bila a ɲɛda la jɔn bɛ n'a furu bari ninnu ye haramu de ye silamɛya kɔnɔ dɔw bɛ yen ko muso don bugɔli min ka d'a ye a b'a kɛ la dɔw bɛ yen da sɔgɔ waliden na n'o tɛna a kunkolo minɛ ka bugɔ kogo la o bɛna o dɔw kunkolo minɛ ka kɛ pɔrɔtiw kari e n'a fɔ fara de b'o bolo so kɔnɔ ala ye fanga di e ma mɔgɔ min ka dancogo la o dancogo tɛ kelen ye a tila ka d'e ma ni danaya de ye kalifa de don e m'a san e m'a gɛn ka minɛ juru la e ka jɔn tɛ e adamaden ɲɔgɔn don ala ka kumakan de ye a kɛ a bɛ tugu e kɔ ala ka kumakan sariya de y'a di e ma n'i ma ɲ'a bila kɔ a bila cogo cɛ in na cɛ wɛrɛ bɛ se k'a ta e n'a fɔ e y'a ɲuman ta cogo min na kana fiɲɛ bila la k'a bila o ye haramu de n'i ma ɲa furu sali kɔ furu sa i kana ka muso yani k'a ye cogo cɛjuguya ka sɔrɔ k'a bila n bari i ka dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ faiblesse de jira cɛ i ka cɛya jira yɔrɔ tɛ furumuso ye cɛ i ka cɛya bɛ jira de kɛnɛ ma i ka cɛya bɛ jira de i ka baara kɛcogo la i ka cɛya bɛ jira de n bɛ se ka n ka muso ka so sara i ka cɛya bɛ jira de n bɛ jɔ muso ka dépenses kɔrɔ i ka cɛya bɛ jira de n ka muso bila ala ko sira kan a man d'a ye o a ka d'a ye o muso ka ɲi k'ala ta kɛ cɛ ka ɲi k'a bila lɔ jakosa o de ye cɛya ye cɛya tɛ nana sɔrɔ dumuni ma kɔn ka tobi bugali daminɛna walahi o tɛ cɛya ye non o tɛ cɛya ye dɛ cɛya tɛ ko n bɛ furu sa dakuru ɲɛ kelen ni fila ko n bɛ furu sa n badenw ninnu minnu filɛ nin ye nin kɛra sababu ye ka cɛ caman ka cɛya jɔyɔrɔw bɔsi o la so kɔnɔ ولكن يبدو أن الرجال هذا الزمان إلا ما رحم ربي منهم أصابهم ضعف شديد وصاروا أكثر عصبية واندفاعا وتهورا فكثر التلفظ بالطلاق على ألسنتهم لأتفه الأسباب وهذا أمر غريب وعجيب يهدد الرجل منهم زوجته ليلا ونهارا أنت طالق إن خرجت من البيت أنت طالق إن ذهبت إلى أبيك علي الطلاق لن يحدث كذا أو سأفعل كذا أنت عليه حرام الأخ والأغرب والأعجب أن يطلق 3 مرات دفعة واحدة مخالفا لقوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان ولا يهل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يعتد حدود الله فأولئك هم الظالمون سورة البقرة الآية 229 mbare islamo nin bɛɛ lajɛlen na an ka diɲɛ laban in na tun an bɛ tila ka kabako dɔ ye k'a ye k'a fɔ ko an filɛ ka taamasiyɛn minnu fɔ cɛya ka ɲi ka kɛ fɛn minnu ye ka tila ka an ka diɲɛ laban in na ni nin mɔgɔ bɛ ka dɔgɔya kabako dan de don e bɛ taa sɔrɔ yani fo ni ala yɛrɛ hinɛna mɔgɔ min na cɛ caman de fanga banna pewu k'o fanga ban o ka ɲi ka fanga utiliser yɔrɔ min na o ka fanga banna olu ka fanga bɛ utiliser yɔrɔ de la sisan k'o yɛrɛ kɛ cɛw ka so kɔnɔna na k'o yɛrɛ kɛ cɛw ka so kɔnɔna na kuma bɛɛ lajɛlen muso bɛ bagabaga ni furusa ye furusa bɛ boli nɛn kan e n'a fɔ ko koba yɛrɛ tɛ
o kosɔn bi furu sirila kalo kelen kalo fila furu sala don o don furusa don o don furu siri o tuma na furusa kɛla mun ye mɔgɔ ye mun a jateminɛ ko kulonkɛ fɛn de kɛra furu ye sawa kira bɛɛ lajɛlen ka sunna fana kɛra Isa alayhi salatu wasalam nabi ɲumanw ka taasira kira y'o de fɔ alayhi salatu wasalam ko ni maa min bolila ka bɔ anw nabi ɲumanw ka sunna ɲɛ anw ka taabolo ɲɛ ko e tɛ anw dɔ ye i y'a ye sa o dun ye furu ye kiraw ka sunnaba dɔ ye e mɔgɔ min ka waati bɛɛ kuma ye ni bɔra ka taa i ka so e furu sala su ni tile e furu sala ni nana sɔrɔ e bɔra so kɔnɔ e furu sala ni taara e fa fɛ e furu sala ni ye nin kɛ tan e furu sala ni ma nin kɛ tan e kɛra haramu ye ne kan ni n ba ka taafe siri la ni manamanakan de ka ca cɛ caman ka so kɔnɔ bi dugu tɛ jɛ ka ban ne tɛ nin kuma dɔ mɛn ni ye nin kɛ wallahi n kala furu sala ni ye nin kɛ e furu sala ni ma kɛ tan e furu sala kuma wɛrɛ fɔ furusa ko kuma dabila segin ka taa la ma taa kɔrɔna lajɛ furusa ye fɛn min ye segin ka taa kira ka hadisaw ma kira ka ɲɛnamaya lajɛ e ka furusa condition lajɛ fɔlɔ condition minnu fɔla furusa la est ce que i b'a dɔn fɔlɔ ni furu bɛ sa a ka taa sɔrɔ aw ka hakɛ to muso y'a ka koli ye k'a ban pewu foyi ma don e n'a ni ɲɔgɔn cɛ furu bɛ sa o kuma de la mais muso kɛlen k'a ka koli ye ko dɔ la e n'a ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko e ye furu sa e t'a dɔn ko e bɛ ala sɔsɔ sira kan e ye furusa yɛrɛ condition ɲini k'a dɔn fɔlɔ wa wa o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ hali n'o furu sara o condition ɲuman na muso furu tɛ sa k'a to k'a bolo to ji la a ka koli balen pe foyi ma don ni ɲɔgɔn cɛ furu bɛ sɔrɔ ka sa o tɛmɛlen kɔ aw bɛ to so kelen kɔnɔ aw bɛ si cogo min na ka kɔrɔ aw bɛ to so kelen kɔnɔ o cogo la fo muso k'a ka koli saba fɛnɛ ye n'o bɛɛ baara k'a sɔrɔ e ma tuubi e ma segin kɔfɛ fɔlɔ o tuma na furusa consommé la mais furu sala muso ka minɛnw cɛ ka fili kɛnɛma te somɔgɔw wele e ka furu sala minɛnw cɛ ka fili kɛnɛma o ye haramu ye dɛ hali ni muso furu sara k'a tɔ banni a fa ka so kɔnɔ a bɛ kɔsegin ka na ka idasigi k'a furukɛ de ka so kɔnɔ yala an y'o yɔrɔ ɲɛɲini fɔlɔ wa ka sɔrɔ k'a kɛ furusako kuma ye don o don n badenw anw k'an janto an ka diinɛ in na anw kana taa se ala ma anw nimisalen ni ala sɔnna ta ka jɛ waati cogo kama inshallah ni an bɔra an ka taama na n'ala ka sɔn an bɛna continuer wala na in ye bi iznillahi ta'ala cɛw bɛ kɛ sababu ye ka polo minnu don furuso kɔnɔ a ka ca bi iznillahi ta'ala an bɛna sɔn a tɔw ma waati natɔw la a b'a kɛ to wala n'a a bɛna jɛnya a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka fɔ ka ban don kelen yarabi ala ka bɛn ani karama ala k'o don an ka furuso kɔnɔ ala ka kunnadiya ala k'o don an ka furuso kɔnɔ inshallah ta'ala yarabi ala kana ne ni aw ala kana sitana don yɔrɔ foyi sɔrɔ an ka furuso kɔnɔ inshallah ta'ala ala ka hakili ɲuman di furukɛw ma ka hakili ɲuman di furumusow ma anw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min na ko cɛ dɔw fɛnɛ b'a la o bɛ sin k'o muso furu sa dakuruɲɛ kelen furusako saba dakuruɲɛ kelen an bɛna lajɛ waati natɔ la kɔrɔna ye min fɔ o la inshallah ta'ala ni ala ka jɛ nin y'an ka alamisa laban ye mais n'ala ka sɔn nin y'an ka alamisa laban ye an bɛna min kɛ ɲɔgɔn fɛ o tuma na an ka whatsapp numéro bɛ passer cogo kuma bɛɛ lajɛlen i y'a jira k'a fɔ an bɛna taa mala ye inshallah ta'ala ala ka waati wɛrɛ jira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na téléphone filɛ inshallah 07 24 86 86 inshallah ta'ala a whatsapp fɛnɛ passer hali ni anw tɛ yan nɔ ala ka waati wɛrɛ jira na wa hadha wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته كم يكمن الله إن شاء الله تعالى وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان روح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين برو وي جموكاي من لس